là de l'immunité. L'immunité est constituée de deux types, l'immunité naturelle et l'immunité acquise. Donc pour l'immunité naturelle, on parle un peu des barrières chimiques et des barrières mécaniques. Bon, les barrières chimiques, ce sont les larmes, les muqueuses nasales, salive, la sueur, suc gastrique et les sécrétions des voies génitales. Pour les barrières mécaniques, on parle des mouvements des cils, de la peau et des muqueuses. Donc هنا كتكون عندنا حواجز كيميائية وحواجز ميكانيكية. تكلمنا عليهم لأنهم ملي كنهضروا على الكيميائية فيها لي لارم الدموع، فيها لي ميكوز، فيها لا ساليف، اللعاب، فيها لا سيور ainsi que les sucs اللي هما اللي كيكونوا عندنا في المعدة ou les sécrétions des voies génitales. Pour les barrières mécaniques, on parle des mouvements des cils, أهداب, il y a la peau, il y a les muqueuses, bien sûr, intestinales. Et après les barrières, on parle de l'immunité, ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire et la phagocytose. هي اللي كنشوفوه هنايا في هذا لو شيما الاولى. اذا اللي كنهضروا هنايا كنهضروا على لي رياكسيون immunitaire كاينه رياكسيون immunitaire ايميديات اللي كاينه بالفاغوسيتوز. اذا هذه كتنضاف لا رياكسيون اللي كتكون باريير سو فورم ديال لي باريير ميكانيك ولي باريير شيميك كنضيفوا ليهم هذه حتى هي كتدخل في لي رياكسيون immunitaire naturel. وهنايا عندنا نون سبيسيفيك immédiate. ما معنى immédiate؟ بمجرد دخول الكور اترونجي كنلاحظوا بان هاد الخليه هادي كتستجب وكتعطي الجواب ديالها. كيفاش كتعمل هاد الخليه اللي كنسميوها لا فاغوسيت؟ هاد لا سيلول فاغوسيت كنلاحظوا بان اون فوا كتدخل الجسم كنلاحظوا بان كتولي عندنا واحد لانفلاماسيون او نيفو دو نوتر كور. وهنايا راه غادي نخليها لكم في الفيديو باش تشوفوا الصوره كيفاش كتستجب او كيفاش كتكون لا رياكسيون ديال لا فاغوسيت مع هذاك لو كور اترونجي. راه غنخليها لكم. دونك هنايا وعندنا وكتعطينا حتى لي زيتاب. فهنايا كنلاحظوا كاين l'existence du corps étranger. كنلاحظوا هنا كتكون عندنا fixation du corps étranger. Après il y a ingestion du corps étranger. Après il y a la digestion et la destruction de la bactérie et rejet des débris. دونك هنا عندنا لاحظوا معايا عندنا فيكساسيون، عندنا انديجيستيون، وعندنا لا ديجيستيون، عاد عندنا رجي دي ديبري. اذا هذه لا فاغوسيتوز كنسميوها الظاهره هذه كنسميوها لا فاغوسيتوز. وشكون اللي كتقوم بها؟ كتقوم بها لا فاغوسيت اللي هي الخليه البلعوميه. وكما قلت لكم هذه حتى هي كتنضاف ليمينيتي ناتورال اللي كتكون بلي باريير شيميك ولي باريير ميكانيك. وغنخلي لكم كذلك كما قلت لكم بان مع الفيديو غنخلي لكم كيفاش كتكون هاد الظاهره ديال لا فاغوسيت. اذا هنا غنمشيو من لا رياكسيون immunitaire non spécifique aux réactions immunitaires spécifiques. ملي كنقولوا spécifique يعني النوعيه. ما معنى نوعيه؟ يعني كتعرض لواحد النوع خاص ديال لي بكتيري. داكوغ. وهنايا كنتكلموا على جوج الانواع. عندنا هاد لي لانفوسيت اللي هما لي لانفوسيت بي. اون فوا كيدخل لهداك لو كور اترونجي الليمفاويات هاد لي لانفوسيت كيبداو عندنا يا اما عندنا الحاله الاولى ان لي لانفوسيت كيبداو ينتجوا اللي هما لي لانفوسيت
كيحسوا لينا لي لانفوسيت بي، وهاد اللانفوسيت بي لاحظوا معنا هنا الكور اترونجي سو فورم دو بوانتيي كتبدا تفرز لينا مضادات اجسام. قبل ما كتفرز لينا مضادات الاجسام كتكون لا مولتيبليكاسيون، يعني هذه كتكاثر il se divise وكتعطينا بزاف ديال الخلايا اللي هما لي لانفوسيت بي. ملي كتعطينا هاد لي لانفوسيت بي وحدين كيبداو ينتجوا لينا مضادات الاجسام ستادير دي زانتيكور، وحدين كيعطيونا لا ميموار يعني الذاكره، كيعطيو الجسم ديالنا واحد الذاكره، بمعنى نهار يدخل بحال هاد لو كور اترونجي lorsqu'il entre le même corps étranger notre corps il a les lymphocytes mémoire qui vont donner des anticorps. Donc هنايا كنلاحظوا هاد لي لانفوسيت كيعطيونا دي زانتيكور، وهذوك لي زانتيكور vont être neutralisés par les bactéries trouvent des conditions favorables à leur multiplication. En réponse à la présence des microbes, une réaction inflammatoire locale se déclenche. Elle est caractérisée par 4 signes principaux: rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Que s'est-il passé? Les cellules blessées lors de l'agression libèrent des substances chimiques qui provoquent la dilatation des capillaires sanguins, d'où la rougeur et la chaleur. Ces capillaires dilatés laissent échapper du plasma qui s'infiltre dans les tissus, d'où le gonflement de la région inflammée. Enfin, l'irritation des terminaisons nerveuses est à l'origine des sensations douloureuses. À travers la paroi distendue des capillaires sortent également de nombreux leucocytes, les phagocytes, qui, attirés par les substances chimiques libérées dans la zone blessée, viennent se rassembler au contact des microbes. Ces phagocytes attaquent systématiquement les microbes présents et les mangent. Pour cela, ils s'accolent aux microbes, les enveloppent et les enferment dans de petites poches à l'intérieur de leur cytoplasme. Les phagocytes libèrent dans la poche des substances digestives qui assurent la destruction des microbes. L'ensemble de ce mécanisme est appelé la phagocytose. Le plus souvent, ce mécanisme est suffisant pour assurer l'élimination totale des microbes présents au niveau de la plaie. Parfois, les microbes résistent à cette phagocytose et l'infection peut alors progresser. مضادات الاجسام، هاد مضادات الاجسام كيمشيو يشدوا لينا هاد لي زونتيكور ما تيخليهمش يتحركوا، ريتما يجيو هاد لي سيلول فاغوسيتير اللي كاينين هنا باش يقضيو عليهم. اذا الفرق ما بين هادي وهادي ان هنايا اللانفوسيت لا سيلول فاغوسيتير مشات مباشره لو كور اترونجي وقضات عليه، لكن هنا ما قداتش عليه. ملي ما قداتش عليه كان ضروري دخلات اللانفوسيت بي باش تعطينا مضادات الاجسام، فعطاتنا هنا مضادات الاجسام. هاد مضادات الاجسام هما هادو اللي كاينين بحال ايكغيك، هما اللي شدوا لينا هاد لو كور اترونجي لي زانتيكور مع لانتيجين. لانتيجين هو لو كور اللي هما لي بوانتيي، هادو كنسميهم لي زونتيجين، وهادو اللي بحال ايكغيك هما لي زونتيكور. اذا كيشدوا لينا داك لانتيجين، لانتيكور تي نوتراليزيو لي زونتيجين وكيخليوه باش كتجي ليه هاد الفاغوسيت وكتقضي عليه، بمعنى انها كنستعنوا بلي لانفوسيت بي باش نوتراليزيو هذاك لو كور اترونجي، ريتما تجي لانفوسيت بي ou bien la phagocyte la phagocyte باش تقضي لينا على هذاك لو كور اترونجي. وهنا كذلك غادي ننزل لكم واحد الفيديو مع الشرح باش تشوفوا كيفاش كتكون هاد العمليه اللي هي كنسميوها réaction à type humoral. réaction à type
ايمورال. علاش سميناها رياكسيون اتيب ايمورال؟ لان كتكون عندنا اولا عندنا لونتيجين، وهذاك لونتيجين كيحسس لينا il sensibilise les lymphocytes B، ولي lymphocytes B كينتجو دي زونتيكور، وهادوك لي زونتيكور هما اللي كيشدو لينا لو كور اترونجي، عاد كتجي عندنا الفاغوسيت باش كتقضي لينا على الكور اترونجي. اذا امتى كنهضروا على رياكسيون سبيسيفيكاتيف immunitaire سبيسيفيكاتيف ايمورال؟ ملي كتكون عندنا sécrétion des anticorps par les lymphocytes B. هنا كنسميوها réaction immunitaire D'accord. Ici, après la réaction immunitaire spécificative ايمورال كما قلت لكم، هنا غننزل لكم فيديو يوضح لكم هاد الظاهره هنايا تيب ايمورال. في حاله اخرى كتكون عندنا هي هذه اللي عندنا اون روج انتيجين دو تيب فيروس، ماشي بحال الاول اللي كان عندنا هنا. اذا هنا اش كيوقع هنا؟ لي لانفوسيت ما كتكونش عندنا، ما كتجيش عندنا لي لانفوسيت بي. علاش؟ لان لي لانفوسيت بي ما قاداش على هاد لونتيجين اللي دخل عندنا اللي هو سو فورم دو فيروس، ما قاداش عليه لانفوسيت بي. اذا كتجي كتحسس لينا هذيك اللانفوسيت تي 4 هنا، اللانفوسيت تي 4 اللي حسات لينا كي سنسيبيليزي لي لانفوسيت بي، il va sensibiliser les lymphocytes T. quel T? c'est les lymphocytes T8. هنا ملي تعمل لها سنسيبيليزاسيون كتحسسها، كتوقع هنايا ملتيبليكاسيون، هو جوج او ثلاثه كيكونوا كيعطيونا لي لانفوسيت تي ميموار، والاخرين لي لانفوسيت كون لي زابيل لي لانفوسيت tueurs. Les lymphocytes tueurs vont neutraliser, ou bien ils vont tuer, ou bien ils vont contacter destruction par contact des cellules infectées par les virus. لأن هذوك لي cellules اللي كيكونوا infectés par les virus شكون اللي كيقضي عليهم؟ ما كتقضيش عليهم مضادات الأجسام اللي غتجي من الليمفوسيت بي، ولكن كتقضي عليهم لي ليمفوسيت تي tueur qui va tuer la cellule infectée, ou bien il va détruire les cellules qui sont infectées. Et comme ça, on a parlé de 3 types. Type qu'on appelle réaction immunitaire immédiate, qu'on appelle la phagocytose. Réaction immunitaire spécifique, هنا عندنا هذه non spécifique، هنا spécifique. L'oula immorale, pourquoi? Car il y a sécrétion des anticorps par les lymphocytes B et qui va neutraliser les antigènes, puis l'arrivée des phagocytes qui va neutraliser bien sûr les antigènes. Par contre, s'il y a des antigènes sous forme de virus, ici les lymphocytes T4 va sensibiliser les lymphocytes T8 qu'on les appelle les lymphocytes tueurs,
qui va, bien sûr, après avoir se multiplier et laisser les lymphocytes mémoire, elle va détruire les cellules infectées par des virus par contact. Elle va contacter directement la cellule qui est infectée par les virus et sera tuée. On les appelle bien sûr réaction immunitaire à type cellulaire. ici atype cellulaire. علاش سميناها atype cellulaire؟ لأن هنا عندنا les lymphocytes T8 pardon, il va tuer directement les cellules. إذا هنا contact ديال cellule مع cellule. cellule T8 اللي هي قاتلة مع الخلية اللي هي فيها لي فيروس. إذا tueur غادي تقضي لينا على دوك الخلايا المعفنة، غتقضي عليها. هذاك الشيء علاش سميناها اتيب سيلولار. وهنايا سميناها اتيب ايمورال لان هاد الفيروس وبيان هاد الانتيجين غادي نقدروا عليه باش نوتراليزيوه بلي زونتيكور اللي جاو من الليمفوسيت بي وغنشدوه حتى يجيو ليه لي فاغوسيت باش يقضيو عليه. وهكا تنكونوا تكلمنا على 3 ديال الانواع ديال ليمونيتي، لا فاغوسيتوز، وكذلك تكلمنا على لي باريير اللي هما شيميك وميكانيك، هادو كيدخلوا في نون سبيسيفيك، وعندنا سبيسيفيك اللي فيها اتيب ايمورال اي اتيب سيلولار.